बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। जो शख्स जुमे वाले दिन इस मुक़द्दस दुरूद पाक को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको इतना ज़्यादा रिज़्क अता फरमाता है कि आने वाली नस्लों तक भी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। इस दुरूद के सदक़े अल्लाह ताला घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह ताला इस दुरूद के सदक़े रिज़्क में बेशुमार इजाफा और कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना व अन अहली हाज़ल बैति हक़्क़हुल अज़ीम व तज़ीदु बिहा अलैना व अला अहली हाज़ल बैति फ़ज़लहुल अज़ीम व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या रब्ब मुहम्मदिन सल्लि अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इजअल बिक़िराअतिहा व किताबतिहा फी हाज़ल बैति रहमतन व राहतन व शिफाअन व आफियतन व रिज़क़न हसनन व खैरन कसीरन व सलामा वरफ़अ बिक़िराअतिहा व किताबतिहा अन हाज़ल बैत व अहली हाज़ल बैत कुल्ल बलाइन वबाइन वफ़ितनतिन वफ़सादिन वफ़क़रिन वकुफ़्रिन वकाफ़िरिन वकुल्लि शर्र। अल्लाहुम्मा नस्अलुका बिमा अफ़्वन व आफ़ियतन इन्नका क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ अना इंद ज़न्नि अब्दी बी। या रब्बि मुहम्मदिन सल्लि अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व बारिक व सल्लिम कमा हुवा अहलुहु व कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु व अलैना व अला अहलि हाज़ल बैति मअहुम वजअलना अहलन लिज़ालिक। अल्लाहुम्मा कुल्ल यौमिन व कुल्ल लैलतिन व कुल्ल साअतिन व कुल्ल लम्अतिन सलातन ततवाला व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति श्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला इल्यासीन सलामुन अला नूहिन
في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم
سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم.